రేపు ఢిల్లీలో ఈ ఎన్డీఏ సమావేశం జరగనుంది. ఆ భేటీ తర్వాతే మహారాష్ట్ర సీఎం ఎవరన్న దానిపై క్లారిటీ రానుంది. ముగ్గురితో చర్చించి తర్వాతే సీఎంను ప్రకటించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే సీఎం పదవిపై బీజేపీ హైకమాండే తుది నిర్ణయమని ఏక్నాథ్ షిండే స్పష్టం చేశారు. आणि केंद्रातून आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांचं आणि अमित शाह साहेबांचं पूर्ण पाठबळ आम्हाला होतं. कारण मला आठवतंय जेव्हा आम्ही सरकार बदललं उठाव केला त्यावेळेस आम्हाला म्हटलं होतं आम्ही चट्टान की तरह आपके पीछे खडे. आणि मला आठवत आहे की 2.5 वर्ष त्यांनी पूर्ण ताकदीने मागे उभे राहिले. माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यावर विश्वास ठेवला. 2.5 वर्ष त्यांनी मला मुख्यमंत्री म्हणजे सुरुवातीला जी मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी दिली ते दिवस मला आठवत आहेत. आणि त्या प्रत्येक दिवसाचा प्रत्येक क्षणाचा वापर आम्ही राज्यातल्या जनतेच्या हिताकरता केला. आणि म्हणून मी मोदी साहेबांना अमित शाह साहेबांना देखील खूप धन्यवाद देईन.